Paano nga ba mag-download sa Reels ng walang watermark ni TikTok? Ayan po, copy link nyo lang po. Punta po kayo sa TikTok, copy link nyo lang po. Ayan, guys. Tapos, punta po kayo sa may Safari or Google. I-type nyo po yung TikTok downloader. Ayan, guys. Ayan, tapos lalabas po yung ganyan. Ayan. Tapos yung link po, i-paste nyo po dyan. Ayan, hintayin nyo lang pong ma-download. After nyan po, punta po kayo dyan. Pindutin nyo po yung without watermark. Ayan, guys. Tapos, click nyo lang po yung download. After nun po, hintayin nyo lang pong mag-full yung kulay blue na arrow na yan. Saan siya nakaturo. Ayan, guys. Tapos, pag na-full na po yan, fully loaded na po yan. Ayan po. Tapos, makikita nyo po yung in-upload nyo. Nasa file manager po. Tapos, i-save nyo po dyan. Tapos, mapupunta po yun sa gallery nyo. Pag tinignan nyo po sa gallery nyo, ayan po. Ayan. Wala na po yung TikTok watermark. Yun lang po. Thanks for watching.